विधायिका एवं विधायिका परर यात्रा वर्तमान केमती चलछि आंदोलन करके जेल जाइछन्ति मो परिवार लोक से परिवार रु आसी तेणु राजनैतिक हिसाब रे राजनीति रे पराजय गोटे बहुत बड़ कथा ना आपण जो जिल्ला रु बिलोंग करती गंजाम जिला कुआ जाउथला गंजाम जार सरकार तार आपण कहबाटा ठीक कथा गंजाम जार सरकार तार आपण एथर सेटा पूरा संपूर्ण भाव में प्रमाणित गला किंतु को फैक्टरटा आपणकर वीक पॉइंट रहिला काहा जोगु आपण पराजय बरण कले ना सरकार हिसाब रे आमे करि पारलु ना दल हिसाब ना व्यक्तिगत हिसाब तीनिटा जाक रे आमे तांकू सेठी काउंटर देई पारलु नाही एवं आमर भी किछि किछि अंतर्द्वंद रहिला तार तो आपणक दलर लोक आपणक कर्मी माने ही आपणक पराजयर कंटा साजिले तेणु निश्चित भाव में आम दलर ये लोक माने ही निश्चित भाव ए बिजु जनता दल केमती जन प्रार्थी को टिकेट देई देला निर्वाचन मैदान को एका छाड़ी देला लड़िया पे देखो आमे सेतबेले सक्षम भी थिलु हठात परिस्थिति परिवर्तन हला बोध हुए सेतबेलको क्राइसिस मैनेजमेंट ठीक से हैंडल करा ही पारला नाही कि निर्वाचन परिचालना करने भितर मु जानी मो पाखु किए आसवा कथा आपण रंजिता को नेकी गोटे विस्फोरक बयान देले जे से होचंदी विभीषण मु तो सेतबेले से कथा कहि सारची आ किए कार जदी फैमिली फोटोग्राफ पई जीवो सेटा तो मु आ से विषय कहि बिजू मार्का नेता ना पांडियन मार्का नेता गोटे नेता नवीन पटनायक आपण को फील हेनी जे पांडियन को बुलिबा हम पई खेती होला बोली देखो सी बुलिया किंबा तांकर जो रोलटा रहिला सेति पई कोन आमे दाई नु तबने आपण कहउछन पांडियन इंपैक्ट आपण पई पराजय बन काम देला आज के दिन रे जते भूल हे गेला आमे खाली जणक ऊपर रिस्पांसिबिलिटी टा फिक्स कर देबार कोठी मते उचित लागु आज आमे हारि गेला परे रेज करछु आमे जते बेले पावर पोजीशन रे थिलु केते बेले उठैथिलु ए कथा आमे केबे केही कहनु कौन एमती है जे महिला आपण को हाथ छाड़ी देला वोट बैंक जो मिथ्या प्रतारणा प्रचारटा आमे काउंटर कर पार बिजु जनता दलर महिला सभापति पद को नहीं आपण को नाटी रेस रे अछि भारी चर्चा हेउछि प्रकृत रे सेंती आपण पाखरे किछि खबर अछि सभापति कहिलेनी आपण आमे दल रे अछु दल रो काम जहा जते बेले जो दायित्व देबे करिवु बीजेडी रो भविष्य तो केमति देखछन आपण भलो अनुभव करुचन जे प्रकृत रे निर्वाचन मंडली ब्लॉक सब ठीक ठाक चली गंडगोल करवा लोक को धमकेवा ये सब कथा केवल चली ये सरकार रे किछि ठीक चली ना प्राय तो आपण देखुछु तल स्तर रे सरपंच समिति सब बीजेपी आडू को वर्तमान आकृष्ट होछन ना तांको बाध्य करा होछ सरकार रे नाहंती वर्तमान आपण केते रहिबो स्ट्रगल आपण डबल स्ट्रगल करियो बिजु जनता दल आम देखा प्यारी मोहन महापात्र हूँ पांडियान हूँ बबी दास हूँ नवीन को सब बेले द्वितीय क्षमता केंद्र दरकार पड़े आप डायरेक्ट नवीन को सहित आलोचना करेंगे सी ही सब बुझे मु तो आज पर्यंत से ही कर आज पर्यंत मु जाइनी किंतु राजनैतिक क्षेत्र में केवल मु आज भी एबे भी मु जेतबेले जाउची आपण माने देखिथिबे किंतु क्षमता ठुलो न होबा दरकार जनक पाखर ठुलो हबाटा तो सभापति पाखे ठुलो हवा दरकार क्षमताटा सभापति रहिबार आवश्यकता रही पाखे रहिबो रिपोर्टर्स टुडे ब्रॉडकास्ट आ एक नुआ अध्याय को मु स्वागत करुच्ची हरप्रसाद आम सहित गंजाम एक राजनैतिक परिवार झील बापा पूर्वतन सांसद पूर्वतन विधायक झील भी विधायक थिले पूर्वतन विधायक वर्तमान से 2024 निर्वाचन में पराजय वरण करछंती गंजाम लड़ुआ नेत्री कविसूर्यनगर पूर्वतन विधायिका लतिका प्रधान अच्छा आम सहित आलोचना करवा मैडम कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची वर्तमान आपण विधायक थिले 2019 रु 2024 वर्तमान पराजय वरण आपन को देखा पड़ला राज्य में बिजु जनता दल को भी पराजय वरण कर देखा पड़ला विधायिका एवं विधायिका परर यात्रा वर्तमान केमती चलछि जने राजनैतिक परिवार झियो एवं बहु वर्ष ये केवल जे मु जन्म हबार बोधे आउरी 30 किंबा 50 वर्ष पूर्व आम परिवार राजनीति सहित संश्लिष्ट आउ केवल राजनीति नुह स्वाधीनता संग्राम सहित संश्लिष्ट
ଆଉ ରଇତମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ରଇତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ। ସେଇ ପରିବାରରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ହିସାବରେ ରାଜନୀତିରେ ପରାଜୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଖୁସି ହବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଜିତିଲୁ, ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜିତିଛୁ। ହାରିଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ କାମ ଯଥାମତେ ଆମେ କରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ସେଠୁ 24 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, 11ଟି ଆସନ ଆପଣମାନେ ଜିତୁଥିଲେ, କୁହାଯାଉଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଯାହାର ସରକାର ତାର। କ'ଣ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା 11ଟା ଆସନ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା? ଆପଣ କହିବାଟା ଠିକ୍ କଥା। ଗଞ୍ଜାମ ଯାହାର ସରକାର ତାହାର, ଆପଣ ଏଇଥର ସେଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ସରକାରଟି ବି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରକୁ, ବିଜେପିର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେ, ଆମେ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଆମ ତରଫରୁ ସେଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କାଉଣ୍ଟର ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହଠାତ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ ବିକାଶରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରାଯାଇଛି। ସେଥି ଭିତରେ ଆପଣ BSKY କାର୍ଡ଼ କଥାଟା, ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥାଟା କେବଳ କହିବି। BSKY କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆଜି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ସରକାର ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ତ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଲୋକ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ବହୁତ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିରାଶ ହେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଥିଲା, ଏଠି ଅପେକ୍ଷା ନଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଏ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଆଉ ଏମିତି ବାକି ଦେଇପାରିବେନି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କେତେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବାକି ଦେବେ, ବାକି ତ ଦେଇପାରିବେନି ନା। କିନ୍ତୁ BSKY କାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଥିଲା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନୁହଁ, ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଥିଲା। ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ଆଉ ଲୋକ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବସିବା ସମୟରେ ବହୁତ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଫିଗର ଦେଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ବିଧାୟିକା ଥାଇକି ବି ମୁଁ ଏ ଫିଗରଟା ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ କେତେ ସୁବିଧା ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକ ସ୍କାନିଂ, ଏସବୁ MRI ଫେମଆରଆଇ, ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ୍ ଥିଲା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଠିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାକୁ କେତେ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ସ୍କାଣ୍ଟି ଆମାଉଣ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଭାବଟା ପକାଉଛି, ଏଇଟା ସାଧାରଣରେ ଆଗକୁ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ନାଇଁ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗରମ ହେବେ। ଉଠୁଛି ଯୋଉଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହୁଛି, ଲଗାତାର ସେଠି ଆମେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥା ନେଇକିରି ଆସିଲେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ନାଁରେ 50,000 ଦେବେ କହିକିରି ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ନା ସରକାର ହିସାବରେ ଆମେ କରିପାରିଲୁ, ନା ଦଳ ହିସାବରେ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ। ତିନିଟା ଯାକରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କାଉଣ୍ଟର ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସେ ସୁବିଧାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବେ, ସେଇ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତାରିତ ହେଇଗଲେ ଜନସାଧାରଣ, ତେଣୁ ଆମେ ହାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ରହିଲାନି କି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଶାସନ କଲୁଣୁ, ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, କାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ? ଆପଣ ତ ସମୀକ୍ଷା କରିବେଣି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, କାରଣଟା ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଯେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର,
आरंभ करदेले मिथ्या योजना सब लोकों भितर पशि आसला एवं आमर कोऑर्डिनेशन रो अभाव रहिला आमर जो लीडर कोऑर्डिनेशन जेमती सबू थर हुए से कोऑर्डिनेशन रो अभावटा रहीगला आमे कोठी ना कोठी गोटे आमर जो भलिया भाव जो स्टेप बाय स्टेप आमर कोऑर्डिनेशन रहिबा कथा कैंडिडेट मानको भितर जो कोऑर्डिनेशन रहिबा कथा धरंतु मो ऊपर जने अशांति अछि ताकू जो ऊपर स्तर रे जो मैनेजमेंट ताकू बुझेबा कथा कि ये सांत्वना देबा कथा ए सब जिंस आमे कोठी ना कोठी टिके लेख हैला आम लीडर को मन भितर टिके असंतोष रही गला कहीं 24 वर्ष शासन भितर बहुत लोकंकर आशा बढ़ी जाइथिला एमएलए हेबे किंबा एमपी हेबे बोली समस्ते तो एमएलए एमपी हेई परिबेनी तेणु से भितर जो माने बाद पड़थिले से मानको भितर भी गोटे किछि किछि चापा असंतोष रही जाइथिला जोटा को आमे दूर करि पारलुनी तार तो आपनको दलर लोक आपनको कर्मी माने ही आपनको पराजयर कंटा साजिले आमर बीजेपी रो कोठी लोक अछंती ना थिले जहाँ तो लोक होचंदी बिजू जनता दलर एबे भी तांकर कोठी लोक अछंती कि जे एठी जदि आमठु न नउछंती लोक ताहले तांको मीटिंग रे 50 लोक भी बसु नाहंदी आ सेते बेले भी नथिला आज भी नाहंदी तेणु निश्चित भाव में आम दलर तो ये लोक माने ही निश्चित भाव में कंटा साजिबा कथा मु कहबी नाही जमा कहबी नाही काहे कि इलेक्शन समय किछि मनांतर मतांतर हुए जो जिनसटा को मैनेज करा हुए आलोचना माध्यम रे हो किंबा विभिन्न क्षेत्र रे तांको रिक्वेस्ट करा हो से जिनसटा आमे कोठी ना कोठी निश्चित भाव रे बीजेडी तो इलेक्शन मैनेजमेंट को नहीं गर्व करे भलो परफॉर्मेंस दिए एथर कोन एमती हला आपण धरि नियंतु कोडी भाबुथिबे जे मते एठी लागुची वीक मो हारि जीवी वोट होबने आपण तो निश्चय जणै थिबे उपरस्तर को हाँ एमती बहुत थर सब कथा जणैचु से जगह रे कोठी ना कोठी हमर कोऑर्डिनेशन रो अभावटा रहिला जोठी धरंतु मो ऊपर जणे असंतोष अछि मु तो ताकू बुझेले सी बुझिबो नाही अन्य जने के बुझेबा कथा सेई कोऑर्डिनेशन तार अभाव हम पाखरे रहि गेल आपन को गंजाम रे किए एथर निर्वाचन परिचालन दायित्व नैथिले बिजू जनता दल रो किए तो ऑफिशियली ये नथिले मु तो जाननी मो पाखु तो किए आसी नांदी कि निर्वाचन परिचालन करबा भितर मु जानिनी मो पाखु किए आसीबा कथा मु जेते थर जणैछि जो माने बुझिबे बोली कहथले जणैछि बहुत थर किछि जिंस समाधान हेइछि हेइनी ए भलिया ए बिजू जनता दल केमती जन प्रार्थी को टिकट देई देला निर्वाचन मैदान को एका छाड़ी देला लड़िया पई देखो आमे सेते बेले सक्षम भी थिलु हठात परिस्थिति परिवर्तन हला बोध हुए सेतल को क्राइसिस मैनेजमेंट ठीक से हैंडल करा ही पारला नाही अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस किंबा मु तो कहि परिबिनी काहे की हेलानी कोन हेलानी मु तो तांको मानक सहित का सहित आलोचना करिनी किंतु मु जहा देखिली क्राइसिस टा प्रिवेल कला टिल इलेक्शन ये तो जिला कथा रहिला आपण कविसूजन नगर निर्वाचन मंडली रो कमाय पराजरण कले तार समीक्षा कलेनी हाँ निश्चित भाव रे कौन सब कारण सामना को आछि बहुत कारण रहिछि हमरो लोकों पाखे आमे निश्चित भाव में बहुत आदृत थिलु किंतु परवर्ती परिस्थिति रे जेते बेले ए जो योजना मिछ योजना ए सब कथा नहीं कि आसिले एवं आमर भी किछि किछि अंतर्द्वंद रहिला जोथि पई आमे जोटा तांकू काउंटर करबा कथा आमे आमर लड़ाई भितर बहुत व्यस्त हो गेलु आपण देखथिबे मझरे इलेक्शन परे हुए तो आपण रंजिता को नेकी गोटे विस्फोरक बयान देले जे से होचंदी विभीषण प्रकृत रे कोन एमती थिला रंजिता को आपण को भितर जे अनुभव कले आपण जे तांकू एक गोटे प्रकार दायी कले निर्वाचन पराजय बरण पई मु तो सेते बेले से कथा कहि सारची ताकू बारंबार कहिबार किछि आवश्यकता नाही आपण माने समस्त देखिछंती जानिछंती तेनु से कथा ऑलरेडी सरीची सी कौन करिवे न करिवे सेटा दल बुझिबो सी बुझिबे तेणु मोर से ऊपर विशेष आलोचना करिवार आवश्यकता मु उचित भाबुनी नहीं एते दिन जेतु गैप हेलानी आपण गोटे अभियोग आनिले दल तापर आपण सहित आलोचना ए विषय किछि करिनी नहीं दल तो संपूर्ण भाव में मते दायित्व देइची विभिन्न कथा आज मध्य सभापति चयन कथा हो किंबा विभिन्न समस्या सहित मु दलर आम दलर सभापति को जाइकी भेटुची एवं
मोर जहाँ समस्या कथा अच्छी मु कहूची आउ से तुरंत ता ऊपर एक्शन मध्य नौचंदी हम्म। तेणु मु तो कोठी मते नेग्लेक्ट करवाटा तो मु फील करनी नहीं जेहेतु निकटरे आम देखीचु सी लोक आनती कविश्वजन नगर नवीन निवास भेटा जाती से आप अनुपस्थित रुहति लगुच एवं भी आपण दी जन भितर सेमती किसी द्वंद्व रही कि सीए के हो कि किए मध्य तांकर व्यक्तिगत विजिट रे किए हम्म। का सहित जीव सेटारे मोर किछि कहबार नाही कौनसी दलीय कार्यक्रम नथिला विजु जनता दलर कौनसी कर्मकर्ता जो माने विभिन्न पद पदवी किंबा सरपंच होंतु हम्म। समिति होंतु किंबा चेयरमैन होंतु कौनसी जगार केही मध्य से भली दल विरोधी काम करि नाहंती आ किए कार जदि फैमिली फोटोग्राफ पई जीव हम्म। सेटा तो मु आ से विषय रे कहि परिबे फैमिली फोटोग्राफ जाइते लगुच सेटा तो मु जहाँ फोटो जगह आसथिला देखिथिली जहाँ मु तो आ विशेष किछि जानिनी अच्छा ये तो है कविश्वजन नगर कथा गंजाम कथा वर्तमान बिजु जनता दल भितर गोष्ठी कंदल प्राय एक प्रकार आरंभ है नेता मेली बांधुंट किए कहूँ मु पांड्यान सपक्षवादी किए कहूँ मु पांड्यान विपक्षवादी प्रकृत में आपण क्या को सपोर्टर अच्छा आप बिजु मार्का नेता ना पांड्यान मार्का नेता देखंतु बिजु जनता दल रे मु 2008 रे शामिल हेली कम्युनिस्ट पार्टी छाड़िकी ता परठू गोटे नेता नवीन पट्टनायक तांकर नीति आदर्श रे आमे अनुप्राणित हेकी अछु आउ बहुत बाधा विघ्न मो ऊपर भी आसी दल रे मु जेतेबेले 2014 भी मु टिकट पाइथिले मो टिकट को कटा गला एवं अनेक बाधा विघ्न सहिचु मध्य मु गोटे स्थान रे संघर्ष करथली मते अन्य स्थान रे टिकट दिया गला सबु भितरे आज मध्य मो नेता होचंती केवल नवीन पट्टनायक आउ मु गोटे कथा कहबी जे दल ठू ऊर्ध्वरे केही नाहंती दल कौनसी जड़े व्यक्ति द्वारा दल नुह दल माने दल तो आपण माने इमितिरे भी जानवे जे दलटा है गोटे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी तेणु कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी समस्तंकर रही दल गठन रे प्रत्येकटी लोकर अवदान रही तेणु आमे कहा को इग्नोर करि परिबानी जेहेतु पांड्यान को लेकिन वर्तमान विवाद आरंभ होती लोक बाह्य शक्ति को बाहर करने चाहते नवीन निवास रे पांड्यान थिबा कथा कहउचंती प्रकृत रे ए जिनछटी जो चली बीजेडी पई केते क्षति होची मु आपन को एई गोटिए कथा ही कहूची पुणी थरे कहबी दल ठू ऊर्ध्वरे केही नाहंती तेणु कौनसी व्यक्ति विशेष उपरे आलोचना मु तो करिबी नाही दल ठू ऊर्ध्वरे केही नाहंती नवीन पट्टनायक सभापति तांको नेतृत्व आपण माने देखिथिबे से गतकाली भी नॉमिनेशन फाइल कर छारछंदी एवं आसंता काली हमरो मीटिंग अछि स्टेट काउंसिल अछि जोथरे कि विधिवत भाव रे से डिक्लेयर हेबे तेणु तांको सभापतित्व रे जो टीम गठन हेकरी काम हबो सेइथिरे आमे निश्चित भाव रे काम करिवो हमको जहा निर्देश रहिबो निर्देश ठू भी अधिक परिश्रम करने को पड़ो कहीं लोक संपर्क होची गोटे बहुत बड़ कथा आमे से लोक संपर्क को रक्षा करने विभिन्न स्तर रे काम कर जेहेतु कथाटा एथिपई आसुची बिजु जनता दलर वरिष्ठ नेता माने अनुभव कलेनी जे बीजेडी रे वर्तमान बाह्य शक्तिर राज चली वरिष्ठ नेता माने दलर होचंदी फाउंडेशन से माने ही ये दल को तैयारी करछन तेणु तांकर कोठी गोटे कोण गोटे बुझाबणा भितर कोण असुविधा थिबो सेटा दलर सभापति तांकर सहित आलोचना करके समाधान करिवे किनु तांको विषय रे मु किछि कहिबाटा मो पई औद्धत्यता हबो जेहेतु वाकअप बिल को लेकिन आरंभ है गृह युद्ध जानी आप जो भाव में सांसद मान भितर भाग भाग है ताकू नहीं वरिष्ठ मेली बांधिले जूनियर भी मेली बांधिले एसबू जिनस बिजु जनता दल आगु के देखा जाऊ ना शृंखलित दल हिसाब रे आमे रहीचु आज मध्य शृंखलित दल बिजु जनता दल रहिला कथा आपण मानकर भितर निश्चित भाव में आंदोलित होउथबो जेतेबेले गोटे सरकार टे चले आमे विरोधी रे अछु वर्तमान आजिका दिन रे सरकार जेतेबेले थिला आवश्यकता जहाँ पड़ुथला सरकार ताकू मैनेज करथले आज आमे विरोधी दल रे अछु तेणु विरोधी दल हिसाब रे
आमे जदि प्रत्येकटी इश्यू को आमर दलर कर्मकर्ता माने जदि रेज न करिवे ताले दल चली पारिबो नाही। हम्म। सरकार सेतेबेले बहुत किछि जिनिस करूथले तेणु आवश्यकता पड़ू नथला। आजिका दिन में निश्चित भाव में भॉइस रेज करिवार भी आवश्यकता रही, किंतु भॉइस रेज करिवार अर्थ नाई जे दल रे विशृंखला सृष्टि करदेले। दल रे विशृंखला सृष्टि करा होनी, एटा होची गोटे आलोचनार माध्यम। आउ आलोचना करूछन्ते निश्चित भाव में भल फल आसीबो। आलोचना कले ही दल ठीक बाटरे जीवो। आपण अनुभव केबे करिना निर्वाचन पराजय बरण ठारू जे पांड्यान को नेकी जो भली भाबरे निर्वाचन पूर्वरु बुलिले विभिन्न जगह बुलिले सभा समिति कले एक प्रकार कहबा गले बिजु जनता दल सर्वे सर्वा हे गले से इफेक्टटा आपन को पराजय बणर होतो 1% हो 2% हो आपन को फील हेनी जे पांड्यान को बुलिबा हम पई क्षति होला बोली। देखो से बुलिया किंबा तांकर जो रोलटा रहिला सेति पई कोन आमे दाई नुह। आज आमे हारिगला परे रेज करछु। आमे जेतेबेले पावर पोजीशन रे थिलु केतेबेले उठेइथिलु ए कथा आमे केबे केही कहिनु। तेणु जेतेबेले जो समय रे कहिवार आवश्यकता थिला से समय रे कहिनु। आज काई कि जेतेबेले आमे बैकफुट रे अच्छे आज काई चर्चार विषय सेतेबेले जे कोन हमरो आमे तो लोकंको भितरे रहउथलु, लोकंको गहन रे रहउथलु, तो लोक करो पल्स टा को आमे भी टेस्ट चेक करिवार थिला। आमे तो सेतेबेले उठेइनु। तेणु दाई कोन आमे नहु, आमे समस्ते दाई। तबने आपण कहउछन पांड्यान इम्पैक्ट आपण पई पराजय बरण काम देला। ना 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 मु से कथाटा कहूनी। दाई होचु एथि पई जे कोन करिवार थिला कोन हेइनी सेटा ऊपरे आमे एबे जणको ही रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स कर दबाटा। आमे जेतळ दल थिला दल रे बहुत पद पदवी रे अछंदी, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स भी अछंदी, आमे मध्ये एमएलए हे की थिलु। सेतेबेले आमे केतेबेले किछि रेज करनु जे एटा दल पई ठीक हबो कि सेटा भूल हबो ए कथाटा आमे सेतेबेले भी उठेइनु। आजिका दिन रे जदि भूल हे गला आमे खाली जणक ऊपरे रेस्पोंसिबिलिटी टा फिक्स कर दबार कोठी मते उचित लागुनी। मु का सपक्ष रे नाही कि मु कार विपक्ष रे नाही। जो जिनसटा पई आमे बहु आगुरु चिंता करिवार थिला आमे सेतेबेले जदि कहि थांतु जदि आम कथा सुना ही न थांता ताहले आमे दाई कर दबाटा उचित थिला। किंतु आमे सेतेबेले चुप थिलु कोन आमे दाई नुह। हारिबा पई आमे कोठी ना कोठी भी आमे भी दाई। आमे तो लोकंगर पल्स टा को देखुथुलु ना। आमे देखुचु आमे जदि लोकंगर माइंडसेट को रीड करि पारलुनी सेठी हमर भूल नुह। आमे फील्ड रे 24 घंटा रहिलु किंतु आमे लोकंगर माइंडसेट टा को रीड करि पारलुनी। कलेक्टिवली आमे समस्त रेस्पोंसिबल। तबरे एबे वर्तमान नेता माने काहे आगु आछुचंदी कहउचनी होय तो अनुभव करूथिबे से जिनसटा। देखंतु से माने सीनियर तांका विषय रे मु तो कहि परिबि नाही से कोन कोन आलोचना करछन। मु विशेष हस्तक्षेप करी नाही। आउ दल रे बहुत एपेक्स बॉडी अछन। मु सेमते कोनोसी बड़ पद पदवी रे नाही जोडार कि मु आउरी स्टिल सेही सीनियरिटी को जाइनी जोथरे कि मोर मतामतटा गोटे बहुत बड़ गुरुत्व ये करबो। तेणु सीनियर माने कोन चिंता करके किछि स्टेटमेंट देइछंती निश्चित भाव में आगामी दिन में जेहेतु सभापति निर्वाचन रही ता परवर्ती अवस्था रे आलोचना माध्यम रे ताकू सभापति निश्चित भाव में सॉर्ट आउट करिवे। आपण निर्वाचन पराजय बरण पर नवीन को भेटिलेनी कोन आलोचना हैला आपण को जो समीक्षा होतला। हाँ आमे निश्चित भाव में कहिचु जे विभिन्न समय रे असुविधा हैला को आमे केमती जो जिनस गुडाक एग्जीक्यूट हबा कथा जो जिनस हबा किछि हेइनी से घटना संपर्क रे आमे सब जणैछु। आउ आज मध्य मु तो पर्सनली फील करछि जेते थर मु 2-3टा समस्या नै कि एबे गलिनी आउ से समस्या को से निजे एड्रेस करछन। मु तो सेथरे दोष देई परिबि नाही। से जे मु जेतबेले जाई कि लोक को नै कि कहिछि मु किछि किछि इशू अछि जो मेजर इशू गुडाक जोडाक तो माइनर इशू आमे सेठी हैंडल करछु। मेजर इशू को आनी कि आमे कहिछु सेथरे तांकर इंटरवेंशन रहिछि आ से निजे कहिछन से भितरे काहर हस्तक्षेप मु देखि नाही।
ତେଣୁ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ତ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଏତେଟା ପଶି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ମୋ ପକ୍ଷରେ କହିବା ସେଟା କଷ୍ଟକର ହବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ଭୋଟ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ମହିଳା ଭୋଟ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ବି ବହୁତ ସହଜ ହଉଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ? ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣାଟା ପ୍ରଚାରଟାକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହବାର ଶିଖେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଘରେ ରହିକି କାନ୍ଦି କୁଟିକି ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟେ ଧରି ପାରୁନଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖାଇପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାହେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବି ହେଲେ। ହଠାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ବୋଧେ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ ସେ କିଏ କ'ଣ। ମୋତେ ଆମକୁ ତ ଯିଏ ବି ଭେଟୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, କେମିତି ଭୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ଯାହା ହଉ ସେଟା ସେପାରେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା, ଏଇ ଭାଉଚର ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ 50,000ର ଭାଉଚର, ମୋତେ ବି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି 50,000ର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି 5,000। ଧନ୍ୟ ଏ ସରକାର। ଏଇଭଳିଆ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟର ସେଇଠି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଟା କହିବା କଥା ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେ ତାରି ଫଳରେ ଆମେ ହାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ସଭାପତି ପଦଟି ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳା ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତିକି ମହିଳା ସଭାପତି ପଦଟି ବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଣିବା କଥା, ସେମିତି ହେଉନଥିଲା କି? ଯେ ଆପଣମାନେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଥିଲେ ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆମର, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର, ଆମେ ଜିତିଯିବା? ନା ନା, ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଛି ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ଆସେସମେଣ୍ଟ, ମୋର ଯାହା ଫୋରସାଇଟ୍ କହୁଛି ଯେ କାଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା, ଯାରି ଫଳରେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଯୋଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କଥା, ଭତ୍ତା ଯୋଉଟା ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ 3,000 ମିଳିବ, ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ 3,500, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୁଏତ ନବୀନ ବାବୁ ତ ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଯିବ ଭାବିକି ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଥିବ। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କ'ଣ ଆଉ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ତ କହି ହଉନି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱ ଆସିଲା, ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ସଭାପତି ପଦକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ରେସ୍ରେ ଅଛି, ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ଅଛି? ସଭାପତି କହିଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ନା ନା, ଜମା ନୁହଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଦଳର କାମ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ କରିବୁ। ସଭାପତି ପାଇଁ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ବହୁତ ସିନିୟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ଦଳକୁ ଯାହାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ବହୁତ କାମ ଦେବ, ସେଭଳି ନେତ୍ରୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାଛିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତ କାମ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ଯେଉଁ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ରହୁ କିମ୍ବା ନ ରହୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କ ଛିଣ୍ଡୁନି। 18ଟି ଘୋଷଣା ହେଇସାରିଲାଣି, 15ଟି ବାକି ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ 2-3ଟି ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦଳ ପ୍ରକୃତରେ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି କି କିଏ ଦେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ସଂଗଠନକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ 18ଟା ହେଲା, ଆହୁରି ଅଛି 12ଟା। ତ 12ଟା ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଅଙ୍କ ଛିଡ଼ିଯିବ, ଶୀଘ୍ର ଛିଡ଼ିଯିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ।
ସଭାପତିର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଅଛୁ। ଯୋଉ ଯାହାକୁ ବି ବଛାଯିବ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁଣି ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଦଳ ପୁଣି ଆସିବ 11ଟା ଆସନ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବୁ। ଆମେ ଆମର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏରିଆରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରେଇ ଆଣି। ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭଲ, ଗୋଟେ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ସେଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 24 ତ ଭରସା କଲେନି ଲୋକେ। ଆପଣ ଭୋଟ ସେତିକି ହିଁ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ତ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛୁ। ଲୋକ ତାହେଲେ ଭରସା କେମିତି କଲେନି? ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ନମ୍ବର ଅଫ ସିଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ କମ୍ପାରିଜନକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ତ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା କେମିତି ନାହିଁ? ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ସେଇଭଳି ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନମ୍ବରରେ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରିନି, ଆଉ ଆମେ ସରକାର କରିପାରିନି। ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ମେଳି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଅନୁଭବ କଲେଣି ଯେ ବିଜେଡି ହାଇଜେକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଭରସା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିନିୟର ଲିଡର ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଯେ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କାଲି ନମିନେସନ ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ, ସବୁ ସିନିୟର ଲିଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ ସିନିୟର ଲିଡର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ନେତାଙ୍କର ବି ଭରସା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ସମିତି ବୈଠକକୁ ନେଇକି। କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି? ଜମା ଠିକ ଚାଲିନି, ଜମା ଠିକ ଚାଲିନି। ଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବୋଧେ ଅଫିସ ଚଲେଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କ'ଣ ଭାବରେ ଏମାନେ ବୋଧେ କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମାନେ ନିଜେ ଆଇନ କାନୁନ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ତ ସମିତି ବୈଠକ ଯୋଉଟା କହିବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଠୁ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମିତିର ମିଟିଂଟା ହୁଏ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, କୋରମ ନଥାଇକି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବସେଇକିରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିକିରି ମିଟିଂ ବିଡିଓ ଆଉ ଏମଏଲଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଟା କେମିତି ସୁହାଉଛି? ଇଏ ତ ଖାଲି ସେଇ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଇଏ ଅତି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ତଳ ସ୍ତରରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି। ସାମ୍ନା ଅଫିସିଆଲି ଆମ ସହିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ପଲିଟିକାଲି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେଇବା, ଏସବୁ କଥା କେବଳ ଚାଲିଛି। ଏ ସରକାରରେ କିଛି ଠିକ ଚାଲି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସବୁ ବିଜେପି ଆଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାହଉଛି? କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି? ତାଙ୍କୁ ବିଲ୍ ନ କଲେ ବିଲ୍ କରାଇ ଦିଆ ହଉନି। ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ପେଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲେଆଉଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଇ ଏସଡିଓ ମାନେ କେବଳ ମାତିଛନ୍ତି ଭଲ ଇନକମ କୋଉଠୁ ହବ, ଭଲ ବଟି କୋଉଠୁ ଆଦାୟ ହବ, ଏଇ ସବୁଥିରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ମାତିଛି। ରାଜନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମାତିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଡି ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ପିସି ଚାଲିଛି? ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। କ୍ରସରରେ ବସିକିରି ପିସି ଆଦାୟ ହଉଛି। ସେ ଯେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ବିଡିଓ ମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ। ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି? ଜଣେଇଲୁ ସାରିଲୁଣି। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏଇ ସବୁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତ ରହିଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ କଥା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନ ପୁନର୍ବାସନ ହେଉଛି, ନୂଆ ଟିମ୍ ନେଇକି ନବୀନ ଆସୁଛନ୍ତି।
केमती लगुच आपन को नुआ टीम केते सुदृढ़ हो पार आ लड़ई जेहेतु सरकार नहांती बर्तमान आपन स्ट्रगल तो करने को पड़ो केते रहिबो स्ट्रगल आपन भाबु डबल स्ट्रगल करियो पड़ो सरकार रे कहीं ना जो डबल धोकार सरकार डबल इंजिन तो नुह डबल धोकार सरकार सरकार ऊपर भी अच्छी सरकार राज्य रे भी अच्छे तेणु एपटू केतबेले गोटे खुंदा मारला बेले सेपटू गोटे विधा मारुछंदी तो लागी पड़ी चेष्टा करुछंदी बीजेडी को भांगिबा पई किंतु केबे मधे हेई परिबोनी काहेकि ना लोकंकर विश्वास भरोसा रही लोकंकर बहुत भरोसा रही बीजेडी ऊपर तेणु मते लागुनी भांगी परिबो आपन को नेता तो भरोसा रहूनी जे दलर गोष्ठी कंदल को नहीं किए कहूँ मुआ नेता किए कहूँ ता नेता भरोसा दरकार सरकार भांगिबा कि भांगिबे से तो भिन्न कथा आपन को दलर तो वर्तमान नेता एकजुट नाहांती आपण काहेकि भाबुछंदी जे किए जणा कहि देले बोली कहि कि सेटा ही फिक्स्ड एमती अनेक समय आसीबो जे जार मत व्यक्त करिवे आउ से मत को नहीं भी आमे कंस्ट्रक्टिव वे रे जाई परिबा सी जो मतटा दउछन जे सेटा खराब बोली आमे कहि दबानी जे सी भूल कहि देले से ये कर देले किन तांको मतरे मध्ये बहुत किछि सिखिबार रहिछि ताकू समाधान रो बाट बाहर करके आगु को जीवा को पड़िबो आमे तो एमती छाडले सब विरोध हेबे कहि के आमे छाड देले तो समस्त को छाड दबा समस्त को छाडी के तो दल चली परिबोनी दल रे समस्त को कलेक्टिवली नेई करी जीवा पई निश्चित भाव में आगामी दिन में व्यवस्था करेंगे दलर सभापति ताकू निश्चित भाव में व्यवस्था करेंगे समस्त को सांगे नहीं कि सी जीवे बिजु जनता दल आम देखा प्यारी मोहन महापात्र हूँ पांडियान हूँ बबी दास हूँ नवीन को सब बेले द्वितीय क्षमता केन्द्र दरकार पड़े वर्तमान नेता आप अनुभव करुँच कि बिजु जनता दल में द्वितीय क्षमता केन्द्र रहा दरकार ना आप डायरेक्ट नवीन को सहित आलोचना करेंगे सी ही सब बुझे मु तो आज पर्यंत से ही करछि कहीं बापा जेतबेले एमपी थिले भी मु बापा सहित जाए मु कौन सी जगह को बापा कौन सी जगह को कोठी जाई नांती मु तांका सांगरे सांगरे थाए से केवल नवीन पटनायक पाखु जानती तांकर जहाँ आवश्यकता अच्छी एरिया डेवलपमेंट रे सेटा को से करांती दैट्स इट मु मध्य आज पर्यंत मु जाइनी जेतेबेले तांकर ऑफिशियली सेक्रेटरी थिले पीएस को पाखु को जाउथले सेटा तांको पीएस को जणाई दिए चिट्ठी फिटी दबा कथा किंतु राजनैतिक क्षेत्र रे केवल मु आज भी एबे भी मु जेतेबेले जाउची आपण माने देखिथिबे मोर फोटो भी देखिथिबे सेथिरे मु केवल नवीन पटनायक सहित ही आलोचना करछि नहीं आपन को कथा भिन्न होते पारे किंतु पदारे जो भली भाबे चित्रण करा जाए बा सामना को जो चित्रटी आसे जे द्वितीय क्षमता केन्द्र बिजु जनता दल रे सर्वे सर्वा आपण माने तो पूरा सित सरकार टा अछि से सरकार रो दुआर मो को केबे जाउ ना दे आपण कैमरा जाउनी आमर तो जाऊ आपण माने जो आमर दल बहुत पॉपुलर होउची आपण माने लगातार लागि छने आम दल को पॉपुलर करिया पाए किंतु मु जहा जानिनी आपण मान को से विषय रे तांको विषय रे कहिबाटा मु ठीक भाबुनी दल रे किंतु निष्पत्ति द्वितीय क्षमता केन्द्र किंबा तृतीय क्षमता केन्द्र दल रे तो विभिन्न तत्व रहिबे निश्चित भाव में मैनेज करिया पाई गोटे दल गोटे परिवार को केवल बापा ही चलई पारेनी बापा परिवार हेड हो पारे बट चलेबा पाई माँ भी दरकार छुआ माने भी दरकार समस्त दरकार तेणु दलटा भी चलिबा पाई सबु नेता दरकार सबु प्रकार नेता दरकार गोटे गोटे नुह द्वितीय क्षमता केन्द्र नुह द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम 100 लोक हुंतु भी क्षमता निश्चित भाव में क्या पाखे बहुत क्षमता रही है क्या पाखे कम क्षमता रही है तेणु दल चलिबार आवश्यकता समस्त रही समस्त अल्प बहुत किछि ना किछि करूछन किंतु क्षमता ठूल न होबा दरकार जनक पाखे ठूल हबाटा तो सभापति पाखे ठूल हवा दरकार क्षमताटा सभापति रहिबार आवश्यकता रही तांको पाखे रहिबो निश्चित रूपे आप देखुले कविसूर्यनगर पूर्वतन विधायिका लतिका प्रधान थिले बिजु जनता दलर अतीत वर्तमान एवं भविष्यत को नहीं विभिन्न कथा आलोचना करुथिले एवं आगामी दिन में बिजु जनता दलर जो भाव में संगठन को केमती आगू निया जाई पारिबो एवं बीजेडी रे जो प्रकार मेली चली ताकू नहीं निजर वक्तव्य रखुथिले।